Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah ligairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open your books. We will continue our chapter 10. Page itong chapter 10, page 223, di naman talaga natin tinatopic ito, al-aswatu wa fahmul masmu'. Yung al-aswat, hindi natin tinatopic ito, the voices, ang tinig. So, pinapakita dito yung mga makraj, yung mga tamang pronunciation o ang kaibahan ng pronunciation ng mga letter. Tapos sa bandang ilalim, yung attribute salits ay yung practicing mula sa reciting or recitation from Quran. So, this is in our Tajweed schooling or subject, kaya hindi natin tinatopic dito ito. So sa makatwid, dadako tayo sa 224. Page 224. Saniyan, yung fahmul masmu. Saniyan, secondly, o pangalawa, fahmul masmu, meaning understanding, meaning what you hear. Okay? Nawain ang naririnig. Al-wahdatul ashira. At nandito na tayo sa 58 lesson. Ad-darsut saminu wal kamsuna. Basahin muna natin ang tanong. Okay, istami ilal hiwar. Makinig kayo sa dialogo, tumma akmil at kompletuhin. From akmala yukmilu akmil, amrun, at kompletuhin. Meaning, yung blanco ito. So, tingnan natin ang tanong number 1, para bago ko dakuhan ng hiwar, may idea kayo. Harun yatakallamu min blank. Si Harun ay nagsasalita mula sa blank. So, pakikinggan nyo mamaya ang hiwar kung saan siya nagsasalita. Okay, number 2 question. Al-waqtu fi Dimashqa blank. Meaning, ang sabihin natin panahon. Waktu is also time, panahon. Okay? Fi Dimashqa, ang panahon sa Dimashqa, blank. Yan. Number 3, al-jawu fi Dimashqa, Dimashqa because this deep thought. Ang panahon, ito rin, weather din to, ha? Yung waktu time, pwede rin time, panahon yon. Okay? O ang time, ang oras, pwede rin yan. Pwede rin ang oras doon sa Dimashqa. Anong oras? Halimbawa, pwedeng afternoon, pwedeng umaga, kaya sinabi natin panahon din. Also, the jawu is weather, panahon din, no? Parang paslu yan eh. Paslu is also season, parang panahon din yan. Okay? Al-jawu fi Dimashqa blank. Number 4, darajatul hararati blank. And number 5, Harun yakdi, meaning si Harun, he spent al-utlata fi blank. Gugugulin niya ang kanyang holiday sa blank. Okay, now, bibigyan ko kayo ng hiwar. Pakinggan nyo para masagot nyo yung tanong nating mga yon. Okay. Sabi ni Harun, Assalamu alaikum. Sabi ng kausap niya,
wa alaikumussalam. O, yung nagawa alaikumsalam, sabi niya, man yatakallam, meaning man yatakallamu, ana Harun. Ayan na. Sabi niya, ana Harun. Atakallamu min Dimashqa. Ana Harun. Hindi ko tayo muna tinatranslate, Atakallamu min Dimashqa. So sabi ng isa, ahlan wa sahlan ya Harun. Okay? Then the other said, talagay ko si Harun nagsabi nito, al-waqtu sabahun huna. So sabi ni Harun, al-waqtu sabahun huna. So sabi ng isa, kaypal jawub, meaning sa Damascus yun, Damascus yun. Meaning al-waqtu sabahun huna, meaning Damascus. So sabi ng isa, kaypal jawwu fi Damascus. Kaypal jawwu fi Damascus. Sabi ni Harun, al-jawwu dafi'un. Al-yawma, if you read this continue, al-jawwu dafi'unil yawma. Okay, al-jawwu dafi'un, al-yawma or al-jawwu dafi'unil. I repeat, al-jawwu dafi'un al-yawma, but if you continue, al-jawwu dafi'unil yawma. Sabi ni Harun yon, darajatul hararati yashruna. Sabi ng isa, ay nasa takdil utlata. Tinanong niya si Harun, ay nasa takdil utlata. Sabi ni Harun, sa akdiha, meaning yung utlata, sa akdiha fi Makkata, insyaallah. Okay, so I think nakuha nyo yung sagot number 1 sa unang mga tinanong nating 5 tanong yan. Balikan natin tanong. So sabi dito ng tumawag, si Harun ang tumawag, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sabi na waalaikumsalam, man yatakallamu. Sino nagsasalita? Sabi niya, ana Harun. So ang tanong dito, Harun yatakallamu min? Dimashqa. Okay? Harun yatakallamu, meaning si Harun yatakallamu, siya nagsasalita min mula sa Dimashqa. Damascus to. Al-waqtu fi Dimashqa, ang panahon o oras sa Dimashqa, nung siya'y nagsasalita, anong panahon? Sabahun. Okay. Al-waqtu fi Dimashqa sabahun. The time in the Damascus is morning. Okay, ang oras sa Damascus o panahon ay umaga. Al-jawwu fi Damascus, ang panahon sa Damascus ay dapiunil yawma. Sabi niya, di ba? Dapiunil yawma. Dapiunil yawma pag tinuloy mo yon. What's the meaning dapiun? Moderate, maligamgam, manitinit, hindi masyadong mainit, mild. Para siyang mu'tadilun, Okay, mainit-init lang. Darajatul hararati, meaning in Damascus is isruna, 20. Harun yakdil utlata, tinanong siya kung saan niya gugugulin ang kanyang holiday o utla. Ano sagot ni Harun? Yes, Harun yakdil utlata, meaning Harun spend the holiday fi Makkah. Yes, fi Makkah. Very good. Okay, sa Makkah niya gugugulin. Balikan natin yung kanina. Tagalogin natin. Sabi ng tumawag kay Harun, sabi ni Harun, siya tumawag, Assalamualaikum. Sabi ng sumagot sa kanya, Waalaikumsalam. At sinabi niya, man yatakallamu. Sino nagsasalita? Meaning sa kabilang linya to. Sabi niya, ana Harun. Meaning si Harun to, nasa Damascus. Atakallamu. Okay, takallama, yatakallama, ana, atakallamu.
At takallamu min Dimashqa, ako'y nagsasalita mula sa Dimashqa. Aglanusaklan ni Harun, sabi na sa kabilang linya. Al-waqtu, sabi ni Harun, sabahun huna. Meaning ang panahon na yun, o oras dito, sa Dimashqa ay umaga. Sabahun huna. Huna here, dito. Huna. Huna dito, ha? Huna ka doon. Okay? Kayfal jawu fi Dimashqa, sabi niya. Kayfal jawu fi Dimashqa. Okay. Ano ba sinabi kanina? Fi Dimashqa, di ba? Okay. Kayfal jawu fi Dimashqa. Okay? Kumusta ang panahon sa Damascus? Sabi ni Harun, al-jawu dapiun. Ang panahon dito ay manit-init, warm. Today, al-yawma, today. Darajatul hararati, ang level ng temperatura o antas, darajatul hararati ay 20, sabi niya. Meaning 20 degrees Celsius. So sabi niya sa kabilang linya, meaning, o Harun, parang ganyan. Ay nasa takdil utlata, saan mo gugugulin ang yung bakasyon o holiday. Sabi ni Harun, sa akdiha. Sa akdiha. Gugugulin ko, utlata, ito. Fi Makkah. Insyaallah. Okay. Now, number 2. Atadribut sani. Unahin muna natin yung tanong para magkaroon ng idea. Istami ilal mukalamati. Okay, ilal mukalamati or mukalamah. Meaning, makinig sa tawag. Okay? Like mobile. Okay? Istami ilal mukalama. Meaning, makinig ka sa tawag. Call. Listen to the call. Okay? Makinig ka. Meaning, istami, you. Makinig ka sa tawag. Tumma ajib. At pagkatapos, ajib, sagutin mo. Anil asilati ang mga tanong. About the question. Listen to the call, then answer about the questions. Okay? So itong unang tanong, ayna sayakdi salahunil utlata. Anong ibig sabihin nito? Ayna sayakdi salahunil utlata. Anong ibig sabihin to, Dawud? Where will he? Where Salah? Unahin niyo yung file. Where will Salah spend the holiday? Yes, the vacation. Okay, yun ang unang tanong, ha? Saan gugugulin? Will, ha? Because of sin. Saan gugugulin ni Salah ang kanyang holiday o bakasyon? Number 2 question, ay nasayakdil Mustafa. O, yan ang nag-usap, Mustafa and Salah. O, saan naman si Mustafa? Where will Mustafa spend the holiday? Si Mustafa naman to. Number 3, kayfal jawu. Yung pakikinggan yung iwar mamaya. Kumusta ang panahon? Number 4 question, al-adal faslu shita. Ito ba'y panahon ng winter? Okay. Number 4. Al-sayahdurul awladus salah. Will Salah children attend? Okay. Will Salah children attend? Sasama ba? Attend ba ang mga anak ni Salah? Number 5. Number 5, number 6. Number 6. Ayna sayadhabu Mustafa wa Salah? Ayna, meaning where? Because of sin, will. Where will Mustafa and Salah? Okay. Unahin niyo muna yung file, ha? Yung file dito, Mustafa and Salah. But after will. Where will Mustafa and Salah go? Okay. Where will Mustafa and Salah go? Goes. Pwede sabihin, goes. And the last, mata sayadhabu Mustafa wa Salah. Kailan? When? Kailan? Kailan pupunta si Mustafa at Salah? Now, this is the hiwar. Para masagot nyo yan.
Okay? May blank dyan. Sasagutin yung buo ito ayon sa hiwar. Hindi lang yung kanina, blanco lang. Ito, buo. Mustafa said, Sabahul Khair, Ya Salah. What's the meaning Sabahul Khair? Good morning. Good morning, Ya Salah. Sabahun Nur, Ya Mustafa. Sabi ng isa, hindi Sabahul Khair yung isa, Sabahun Nur. Yan ang ibig sabihin nun. Maliwanag na umaga. Morning light o Mustafa. Morning light o Mustafa, maliwanag na umaga, Mustafa. Meaning ba, aliwalas na umaga, Mustafa. Sabi ni Mustafa, ay na sa takdil utlatal usbu'i. Usbu' ay na sa takdil utlatal usbu'. Para magkasama to, no? Yung tanong kanina, para magkasama sila eh. O magkaiba? Magkaiba yata. Kasi dalawa yung tanong kanina, ay na sa yakdi Mustapha utlata, ay na sa yakdi Salahun utlata. Meron silang parehong tanong eh, no? Okay. Ulitin natin, Mustafa. Sabi niya, Sabahul Khair ya Salah. Good morning, Salah. O Salah. Sabi naman ni Salah, Sabahun Nur, ya Mustafa. Ay nasa takdi. Lagay natin sa takdi, anta. Sabi ni Mustafa kay Nur, kay Salah, ay nasa takdi utlatal usbu'. Where do you spend the holiday of the week? Utlatal usbu'. Sabi ni Salah, al-jawu mu'tadilun. Ang panahon ay katamtaman. Balanse. Sa adhabu ilal bar. Pupunta ako sa tabi-tabi, kalupaan, dalan, kabukiran. Okay? Sino nagsabi nun? Salah. Al-jawu mu'tadilun sa adhabu ilal bar. Sa tabi-tabi ng kalupaan o bukiran. Sabi ni Mustafa sa kanya, hal sayahdurul awlad ba'aka? Hal sayahdurul awladu ma'aka? Will the children attend with you? Meaning, ang mga bata ba'y sasama sa iyo? Hal sayahdurul awladu. Will the children attend with you? Ma'aka, with you. At remember, ang paggamit sa ma'a, with kasama kahit saan. Pero kung sasabihin yung magkasama lang sila sa isang lugar, like office, gagamitin nyo ang inda. Inda ka. Pag ma'a, anywhere. Kasama ba sa yung mga anak mo? Meaning kahit saan kayo magpunta. Kasama ba sa inyo mga anak mo? Ma'a. But kung nagsasama lang kayo sa isang lugar, inda. Inda. Ang sabi niya, la. Hindi. Saujati maridatun. What's the meaning saujati maridatun? My wife is sick. Okay? Alhamdulillah. La tadhab ilal bar. La tadhab ilal bar.
Sino nagsabi nito? Mustafa, hal sayahdurul awladu ma'aka? Sabi niya kay Salah. Wala, sabi niya, ang asawa ko ay may sakit. So sabi ni Mustafa, haya bina ila syati. Ha? Haya bina ila syati. Sabi ni Mustafa kay Salah, di ba sabi niya pupunta siya sa bukiran o kalupaan? Kaya may sakit ang asawa niya. Hindi makakasama ang mga bata. Bakit? May sakit ang asawa hindi makakasama ang mga bata. So sabi ni, nag-request sa kanya si Mustafa, haya bina, let's go to the Shati'i. Ilal Shati'i. Abi naman ni Salah, hadihi fikratun tayyib. This is a good idea. Mata nadhabu ila Shati. Kailan tayo pupunta sa dagat? Nadhabu sa'at al-ashira sabahan. Nadhabu sa'at al-ashirata sabahan. Punta tayo ng alas 10 ng umaga. Okay? Nakuha niyo, brother? Nakuha niyo lahat? Ulitin ko. Sabi ni Mustafa, sabahul khair ya Salah. Ang iwar between Salah and Mustafa. Sabi ni Mustafa, sabahul khair ya Salah. Good morning, o Salah. Sabi naman ni Salah, sabahun nur ya Mustafa. Sabi ni Salah, yes, sabi ni Salah, sabahun nur ya Mustafa. Maaliwalas, maliwanag na umaga or morning light, o Mustafa. Sabi ni Mustafa, ay nasa takdil utlat al-usbu, where will you spend the holiday of the week? Saan mo gugugulin ang bakasyong panglinggo o bakasyong linggo? Sabi ni Salah, al-jawu mu'tadilun, ang panahon ay maligamgam. Balance. Okay, balance, mild. Sa adhabu ilal bar, pupunta ako ng tabi-tabi sa kalupaan. Siya lang yun, sinabi niya, ako lang sa adhabu, I will go. Okay? I will go to the land. Then sabi ni Mustafa, al-sayahdurul awladu ma'aka? Will the children attend with you? Meaning, sasama ba ang mga anak mo sa'yo? Sabi niya, la. Bakit? Saujati maridatun. Ang asawa ko may sakit. Siguro walang kasama yung asawa niya, kaya hindi makakasama. So sabi sa kanya ni Mustafa, o kung ganun, haya bina ila Shati. Sabi naman ngayon ni Salah, hadi fikratun tayyibah. Good idea. O sabi ng isa, mata nadhabu ila Shati. Kailan tayo pupunta ng dagat? Nadhabu sa'atal ashirata sabahan. O number one question, balikan natin yung mga tanong ulit. Ay nasa yakdil salahun utlata, yung kanya sinabi, yung gusto niya. Ilalbar, di ba? Yun ang gusto niya, ilalbar. Okay? Ay nasa yakdi salahun, meaning, where will Salah spend the holiday? Gusto niya sa albar Nagpalit lang na kanina ng huli. Suggestion ni Mustafa. Ay na Mustafa, ay nasa yakdi Mustafa al-utlata. Saan naman yung sa kanya? Ila Shati, di ba? Niyaya niya na lang doon. Very good. Okay, kaypal jawu. Yes, al-jawu mu'tadilun. Okay, ang panahon ngayon ay sabi niya, balance. Medyo mild lang. Hindi mainit, hindi malamig. Al-halda paslusita. Paslusita ba to? La, ada? Paslul mu'tadilun. This say paalul mo. Sinabi pa lang This say mu'tadilun. Paslu din yan. Panahon din yan. Paslul mu'tadilun. Okay. Al-sayahdurul awladu Salah. Naging mudap-mudap pilay dito. Will the children of Salah attend? Bakit? Sauja
Tuho. Yes, saujatuhu ha. Kanina saujati, sabi niya, asawa ko. But syempre, sumasagot ka, saujatuhu, ang kanyang asawa, Marida. Yes, Marida. May sakit. Kaya di makakasama ang bata. Ay na sa Yadhabu Mustafa wa Salah. Ito na. Nagkasama na kasi suggestion kanina Saan? Ilas Syati. Ayan na. Haya binayla Syati. Sabi na kasi bandang uli. So, doon na sila pupunta ngayon sa, what is Syati yun? Beach. Okay. Pwede sabihin dalampasigan. Dagat. Mata sa Yadhabu Mustafa wa Salah. When Mustafa and Salah will go. Kailan sila pupunta? Sabihin nyo, pwede nyo naman tanggalin yung verb, automatic nakatago lang. Sige, sabihin nyo, asaata? Ashirata. Yes, asaata al-ashirata, sabahan. Meaning, anong ibig sabihin? Sila. 10 o'clock. Hindi, sila'y pupunta. Mata, sabi dito, mata Sayyadhabul Mustafa wa Salah, kailan? Sayyadhabu, kailangan lagay yung dalawang file ha? Okay, Sayyadhabu Mustafa wa Salah. Hindi pwedeng Sayyadhabu, isa lang yun. Ha? Kailangan Sayyadhabu Mustafa wa Salahun. Yan. Okay, parehong file yun. Ba't isa-isa ginamit? Okay. Paano kung dalawa? Lagi tanggalin natin yung pangalan. Yadhabu, Yadhabani. The dual of huwa, Yadhabu, dahil dalawa yan, kung bakit niya lamang ginamit niya lang Yadhabu, because pinag-iwalay niya yung file, tag-isa-isa. Okay, tignan natin. Sayad Habu. And then dito nilagay niya Mustafa wa Salahun. Ito ang file. Kaya isa lang yan, Yadhabu huwa. That meron lang siyang conjunction because of wow. Magkadugtong lang yan. Si Pedro at si Juan at si ganito ay pumasok sa silid-aralan. Isa lang ang gagamitin mo doon dahil because of wow, 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 wow. Ngayon, kung tatanggalin natin ito, ilan sila ang file? Pagsasamahin natin sila sa verb. Yadhabu. What's the meaning yadhabu? Siya'y pupunta. Okay? Siya'y papunta o siya'y pupunta. Okay? Yun yung pa-present tense din yan. Nakita mo siya, saan pupunta? Siya'y pupunta. Di ba? Pa-present tense din yan. Pupunta sa palengke. Okay? Pag gagawin yung dual, yadhabu. Bibigyan nyo lang ng alif dito, plus alif and nun with a kasra. Okay? So, because hindi na match ang dhamma sa alif, change into patha. The result is yadhabu became yadhaba plus ani, yadhabani. Palaging plus ani ang dual. So, dalawa na sila ngayon, lalaki yan. Okay, sa yadhabani, sila'y pupunta. You may say, sa yadhabani or sa yadhabu, Mustafa wa Salahun. Okay, or sa yadhabani. Silang dalawa'y pupunta. Saan? Ha? Sa Ilasyati. Okay? So, yun yan. Ngayon, balik tayo doon sa verb natin. Ano yung mga verb natin ginamit? Meron na ba tayong karadya? Meron na. Ano yung ibig sabihin ng karadya? Siya'y lumabas. Siya'y lumabas. Paano yung mudar yun? Karadya, yakru, ju. Yakru, ju. Gawin natin dual. Silang dalawa'y lumabas. Yakru, ju, plus ani. Yakru, ju, ani. But hindi match. Pag-change dama pata, yakru, jani. Yakru, jani. Silang dalawa ay lumabas. Okay? So it became yakruju. Kuha mo, brother Ayub. Yakub. Yakruju,
yakhrujani. Yadhabu, yadhabani. Ano pa yung verb natin? Shariba, yashrabu. Anong ibig sabihin ng yashrabu? Siya'y umiinom. He drink. Siya'y umiinom. Gawin nating dalawang lalaki. Yashrabu, doon sa bu, doon kalalagay ng ani, ha, yung huli. Yashrabu, ani, but hindi match. Yashrabani. Yashrabu, yashrabani. Okay. Ngayon, yun, siya yun, babaeng siya. Yadhabu became tadhabu. Pag hiya. Sa mudar yun, hiya, huwa. Ta, hiya. Papalitan nyo lang yung yan ang ta. Siya na yan, babae yan. Pag sinabi mong tasrabu, siya'y umiinom, babae yun. Pag sinabi mong siya'y tumiinom, lalaki, ya. Pag silang dalawang lalaki, ya pa rin. Huwag mong papalitan lang ta, pambabae yun. Ya pa rin. Yadhabu, yadhabani. Kung siyang babae, tadhabu. Siya, tadhabu. Paano silang dalawa? Tadhabani. Yadhabu, yadhabani. Hiya, tadhabu, tadhabani. Pares lang, tadhabani. Ba't ang kaiba nila? Taen, ya. Yung ya pang lalaki. Siya, silang dalawa, yadhabani. Babae, siya, ta. Tadhabu, silang dalawa, tadhabani. Di ba? Ganun yan, ha? Alhamdulillah. Kaya kung sasabihin natin silang dalawa, lalaki to, Salah and Mustafa, yadhabu became yadhabani. But kung pag-iiwalay ko sila with the conjunction wow, isa lang ang file dito. Kinonjunction ko lang. So you may say yadhabu, Mustafa, wasana. Yadhabu lang. Okay? Alhamdulillah. Actually rin, kapag ilalagay nyo talaga yung mga file na dual, gagamit din talaga kayo ng singular. Kahit gumagamit kayo ng nakalitaw na dual file and plural file. Gagamit talaga kayo ng singular na verb. Okay? Kaya hindi po pwedeng dalawa ang file. Kasi kapag gumamit kang yadhabani, tapos nilagay mo yung dalawang file, yung dalawa, yung pupunta, dalawa na ang file. Yung dalawa at saka yung alif. Here the sign of marfu is alif. Okay? Yadhabu, dhamma, yadhabani, alif. Yung yadhabu, yung marfu, dhamma. Okay, nakuha niyo, brother. Okay. Basta dagdagan niyo lang ani. Shariba, yasrabu, silang dalawa. Uminom. Yasrabu. Yasraba, ni. O babae, tasrabu, tasraba, ni. Ano pa? Ano pa yung verb natin? Nakatira. Kanasa, yaknusu. Pwep muna, swep. What's kanasa? Iswep. Yaknusu, pinupunasan niya, winawalis niya. Silang dalawa ay nagwawalis. Yaknusu, yaknusa, ni. Babae, taknusu, silang dalawa. Taknusu, taknusa, ni. Palitan nyo lang yung yan ang ta. Hiya na yon, silang dalawang babae. Okay. Alhamdulillah. So, anong sagot? Mata sa yadhabu Mustafa wa Salah. Kailan sila pupunta? Sa yadhabu, pwede nyo hindi sabihin yun. Laktawin nyo, tago nyo. Asa'at al-ashirata sabahan. Pwede nyo sabihin ganun, but actually, nandun na yun. Sa yadhabu Mustafa wa Salah. Okay? Next, at tadribut salit, istami ilal fikra, listen to the paragraph, tumaajib anil as'ilati, at sagutin pagkatapos sagutin ang mga tanong. Unahin natin ang mga tanong. Fi ayyi madinatin yaskunu Ahmadu? Translate. Sino makapag-translate? Abdullah. In which city? In which City. city? Yes, Madinah City. Ahmad lives. Ahmad live. Very good. Sa anong syudad nakatira si Ahmad? Ayan yan, ha? Kaya pag naintindihan mo ito, masasagot mo yung iwar mamaya. Number 2 question. Wala pa, hindi pa natin alam ang sagot. Wala pang paragraph, tikra. Hal yaskunu fi baitin? Abu Tirmidhi. Anong ibig sabihin nito? Hal yaskunu fi baitin? Is he live in a house? Yes, he live in the house.
Ha? Number 3 question. Okay. Al-yaskunu fi baitin. Mali yung translate ni Abu Tirmidhi. Translate. Kasi pag sinabi mong he live in the house, ano sabi mo ba, Abu Tirmidhi? Is he? Is he? Kala ko, kasi wala kanina, he live in the house. Walang tanong yun. Is he live in the house daw? Okay? Kaya pwede na yun, tanong na yun eh. Siya ba'y nakatira sa bahay? Very good. Hal ya'malu Ahmadu fi Landana. Translate, Amir. Is he work in London? Yes. Siya ba ay nagtatrabaho sa London? Number 4, hal yuhibbu fasla shita? Ha? Anong ibig sabihin nun? Tagalog naman. Nagugustuhan niya ba ang Gusto niya ba ang panahong taglamig? Gusto niya ba ang panahong taglamig? Number 5, kam darajatul hararati fil lail? How many level of temperature in the night? Yes, in the night. Very good. Very good. Aina yakdi utlata shayf? Limada yadabu ilal Misr? Why he goes or he will go to to Egypt? Now listen to Hiwar para masagot nyo yung mga tanong na yan. Okay. Ahmadu yaskunu ma'a usratihi. Kaya pag naintindihan nyo yan, makukuha nyo yung sagot dito sa mga tanong na yon. I repeat, Ahmadu yaskunu ma'a usrati fi syakkatis sagirati. Ahmadu yaskunu ma'a usratihi fi syakkatis sagirati fi Landana. Ahmadu yadrusu fi jami'ati Landana. Huwa la yuhibbu fasla syita. Faslu syita'i baridun jiddan fi Landana. Faslu syita'i baridun jiddan fi Landana. Darajatul hararati wal laili fil laili tahta sifr. Darajatul hararati fil laili tahta sifr. Yadhabu Ahmadu fi fasli sayfi ma'a usrati fi Misr. Al-jawu dafi'un hunaka. Al-jawu dafi'un hunaka. Yaqdi Ahmadu utlata sayfi fil Misr. Yahdi Ahmadu utlata sayfi fil Misr. Nakuha nyo lahat? Okay. Number 1 question, balikan natin. Fi ayyi madinatin yaskunu Ahmadu? In which city Ahmad live? Saan?
Saan siya nakatira? Sa syudad? London. Landana. Paano niya sasabihin? Yes po. Yaskunu. Very good. Yaskunu Ahmadu. Yes, yaskunu or yaskunu Ahmadu fi Landana. Very good. Okay, he lived in London. Yun ang syudad niya. Number 2. Hal yaskunu fi baitin? Sabi ni brother kanina, is he live in the house? Siya ba'y nakatira sa bahay? La. Yes. Anong sagot? Yaskunu fi syakkatis sagirati o fi syakkatin sagiratin. Pwede rin yan. Siya'y nakatira sa maliit na apartment. Saan? In London. Kasama niya pa nga ang pamilya niya dyan, di ba? Okay, fi London. Very good. Hal ya'malu Ahmadu fi London? Translate muna. Yakub. Ibig Tagalog. Number 3. Hal ya'malu Ahmadu fi London? Si Ahmad pa ay nagtatrabaho sa London. Yes, si Ahmad ba yung tatrabaho sa London? Does Ahmad work in London? Tatrabaho ba siya? Anong sagot? La. Bakit nandun siya? Anong sagot? Yadrusu fi jami'ati London. Okay? Nag-aaral siya sa University ng London. Al-yuhibbul fasla shita. Does he love the season of winter? Or is he love the season of winter? Mahal niya ba? Gusto niya ba ang panahong taglamig? La. Ano sagot? La yuhibbu fasla shita'i. He don't like, He don't want. He don't want the season of winter. Hindi niya gustong malamig. Tahta sipar pa naman. Kam darajatul hararati fil layl. Yun na pala. Yes, darajatul hararati fil layli, meaning the level of temperature in the night is tahta sifr, below the zero. Aina yakdi, where he spent utlat as-sayfi, the vacation summer. Summer ba sayf? Summer, di ba? Holiday summer or summer holiday. Where he spent the summer holiday? Saan? Yes, ilal Misir, meaning yakdi utlat as-sayfi ilal Misr. Very good. Pag may ala, may ilal Misri to, ilal Misri, may al. Pag wala, ila Misra. Okay. Limada yadhabu ila Misra. Yun, walang al. Limada yadhabu ila Misra. Why he goes to Egypt? Bakit? Al-jawu dafi'un hunaka. Yes, dafi'un. Al-jawu dafi'un hunaka. Yes. Al-jawu dafi'un hunaka. Yes, very good. Alhamdulillah. And the last, number 4, Ar-Rabi. At-tadribur Rabi. The fourth exercise. Istami' ilal fikra. Again, pakinig sa paragrapo. Tumaajib anil asilata siya. Pagkatapos ay sagutin ng mga sumusunod. Asila. Ito yung mga tanong. Okay, number 1. Ila ayna dahaba Mahmudun? To where Mahmud went. Saan nagpupunta si Mahmud? Saan nagpupunta si Mahmud? Number 2, mata dahaba. When he went. Kailan siya pumupunta? Number 3, mada taraka fil baiti. What he left in the house. Anong nakalimutan ay iniwanan niya? Anong naiwanan niya sa taraka, meaning he left, naiwanan niya. Mada meaning what? What he left, anong naiwanan niya fil baiti, in the house. Number 4. Alaikum salam. Al hadal faslur Rabi, is this the season of what's Rabi? Spring. Okay. Limada. Why?
Number 5, hal dhahaba Mahmudun ilal amali? Does Ahmad went to the work? Si Ahmad ba'y pumunta sa trabaho? Number 6, limada dhahaba ila tabib? Why he went to the doctor? Bakit siya nagpunta sa doktor? Number 6, kam yawman, how many days? Bakiya fil bait. What's the meaning bakiya? Remain. Bakiya, yabqa. Okay? That is a past tense. How many days he remained in the house? Ilang araw siyang nanatili sa bahay. Mata sayadhabu ila syarikati? When he will go to the syarika? Kailan siya pupunta sa kampanya? Okay, now let's go to the pikra. Mahmudun dhahaba ila syarikati fi sabahi. Mahmud went. Si Mahmud ay pumunta. Si Mahmud ay pumunta sa kumpanya sa umaga. Pumunta na. Okay, pumunta na si Mahmud sa kumpanya sa umaga. Taraka Mahmudun, yun na. Nakalimutan ni Mahmud, taraka Mahmudinil mi'tafa wal midallata fil bait. Meaning, Mahmud left, nasa kumpanya na siya. Ha? Pumunta na siya sa kumpanya sa umaga, tapos nakalimutan ni Mahmud ang mi'tafa wal midallata. What's midallata? Umbrella. Mi'tafa? Jacket. Dalawa ang nakalimutan niya. Saan niya nakalimutan? Fil baiti. Fil baiti. So, Mahmudun yadhabu. O, ito naman, goes. Hindi na past tense, balik siya. Mahmudun yadhabu ilal baiti. Meaning, babalik siya sa bahay, pupunta sa bahay. Mahmud goes to the house. Go to the house. Or goes to the house. Mahmud go to the house. Or goes to the house. As-sama'u tumtirul ana. Okay, the sky rain now. Ang kalangitan ay umulan ngayon. Meaning habang pabalik siya, biglang umulan. Wala pa naman itong jacket at umbrella niya. Watawbu Mahmudin mubtallun. And the tawb of Mahmud, meaning will become wet. Bilma'i, with the water. Watawbu Mahmudin mubtallun bilma'. Wahuwa maridun al-ana. Pag tinuloy nyo, wahuwa maridunil ana. Wahuwa maridunil ana. La yadhabu ilal amali. La yadhabu ilal amali. Yadhabu Mahmudun ilat tabibi. Yadhabu Mahmudun ilat tabibi. Wayakdil usbu'. He spend the week, usbu'a. Wayakdil usbu'a fil bait. Wayakdil usbu'a fil bait. Mahmudun il-ana bikhair. Okay? Wasayadhabu gadan ila syarikati insyaallah. Wasayadhabu gadan ila syarikati insyaallah. I repeat. Mahmudun dhahaba ila syarikati fil lail. Mahmud went to the company fil sabahi, in the morning. Taraka Mahmudun al-mi'tafa wal midallata fil bait. Mahmudun yadabu ilal bait. As-sama'u tumtirul ana. Tumtirunil ana. Wa tawbu Mahmudin mubtallun bil ma'. Wa tawbu Mahmudin mubtallun bil ma'. Wa huwa maridunil ana. La yadhabu ila al-amali. Yadhabu Mahmudun ila tabib. Wa yahdilu usbu'a fil bait.
mahmudun il-ana bikair wa sayadhabu gadan ila syarikati insyaallah. Now, the question number 1. Ila ayna dhahaba Mahmudun? Abu Tirmidhi. ذهب محمود إلى الشركة. Yes. Dhahaba Mahmudun ila syarikati. Actually, umaga, mayroon pa doon. Bis sabah, ha? So, meaning, si Mahmud ay pumunta. Si Mahmud ay pumunta ng kumpanya sa umaga. Very good. Ila syarikati. Number 2, Abdul Karim. Mata dhahaba? ذهب في الصباح. Yes, mata dhahaba, kailan siya pumunta? Bis sabahi, in the morning. Very good. Very good. Mada taraka fil bait, Dawud. Mada taraka fil bait. ترك في البيت Taraka fil bait. معطفة والمذلة. Taraka fil baiti, he left in the house. Pwede yan. He left in the house, what? معطفة Yes, mapulbi. معطفة Wal والمذلة. midallata, or you may say, tarakal mi'tafa wal midallata fil bait. Okay. Nakalimutan, naiwanan niya ang jacket at umbrella o payong sa bahay. Hal hada faslur rabi? Is this the season of spring? Limada. La. Okay, very good. La. Ano ito? Anong sasabihin natin? Hada faslul? Nakalagay ba yun? Sinabi ko ba? Ah? Yes, asamaw tumtiro. Yes, anong paslo niyan? Ha? La. Al hada paslul rabi? La. Hada paslul karib. Autumn. Taglagas. Taglagas. Okay. Bakit? Bakit taglagas? Lianna, because, bakit? Lianna samaa tumtiru. Yes, paslul karib, because lianna samaa tumtiru. Because ang kalagatan ay umuulan. Okay, hindi panahon ng taglamig. Sa panahon ng taglagas. Autumn. Hal dhahaba Mahmudun ilal amali? Yaqub. Translate mo. Hal dhahaba Mahmudun ilal amali? Si Mahmud ba? Ay nakapunta Hindi. Past tense na ito. Pumunta. sa kanyang trabaho. Yes, si Mahmud ba ay pumunta sa trabaho? Nung umaga, pumunta siya. Umuwi siya. Ngayon, paano? Bumalik ba siya? Pumunta ba siya trabaho ulit? Hindi na. Bakit? Bakit? Umamari doon. Siya ay may sakit. Di ba? Nabasa siya. Nagkasakit siya. Very good. Huwa maridun. Sabihin nyo, pwede sabihin, li'annahu maridun. Okay? Because he is sick. Siya ay may sakit. Hindi na siya bumalik sa trabaho. Kaum yawman, ito muna, number 6. Limada dhahaba ilat tabib? Abdullah. Li'annahu maridun. Yes, li'annahu maridun. Bakit siya nagpunta sa doktor? Because nagkasakit siya. Li'annahu maridun. Very good. Amir. Kam yawman yakdi. Bakiya pala ginamit natin kanina, di ba? Bakiya ba yung sinabi kanina? Bakiya, remain, no? Okay. Kam yawman bakiya fil bait? Amir. Baqiya fi usbu' Fil baiti. Bakiya. fil baiti usbu'i aw baqiya usbu'i fil baiti Bakiya al-usbu'a. aw baqiya usbu'a fil baiti. Yes, because bakiya remain what? Week, the week. Okay, bakiya al-usbu'a fil baiti. Okay. Alhamdulillah, very good, brother. And the last, mata sayadhabu ila syarikati? Kailan siya pupunta? Yadhabu ila syarikati gadan. Yes, sayadhabu ila syarikati gadan. He will go to the company gadan tomorrow. Then say, Insyaallah. Okay, next page.
الدرس التاسع والخمسون الكلام the speech. التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. Exchange question and answer with your classmate or colleague كما في المثال as in the example or like in the example. The مثال is landana, barid, and 5. Okay, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Hindi ko sinabing yung 5 lang ang sinabi ko. Okay? Batang landana, meron na dito. Alam natin, diptot ito. Pwedeng mansub, pwedeng majurur. But dito, majurur ito because of fee. But yung barid, hindi ko rin sinabi because walang haraka. Bakit kaya? Anong haraka nito? Tignan natin ang sample landana, barid, and 5. Ito ang nangyari sa tawan tatu. Talibul awal, wa talibul tsani. Al-mital, the example. Sabi ng talibul tawan sa tatu, kayfal jawu fi landana. Ayun na yung landana, tinamaan na. Tinamaan na yung sample ng landana. Paano mo gagawin yung lugar? Sasabihin mo lang, kayfal jawu. How is the weather? Fi landana in London. Then the tatu said, eto na, baridun siya. Al jawu baridun. The weather is cold. Jiddan, very cold. The weather is very cold. Fi landana in London. Tawan again. Kam darajatul hararatil ana. How many level of temperature now? Okay? How many level of temperature now? You may say only temperature. How is the temperature now? Like that. Okay? How many temperature now? Anong temperature? Ayun, 5. Paano mo sasabihin? Masculine ito. Darajatul hararati. Darajatul hararatil ana kamsun. Yan ang sinabi ko, ashrun, nakaraan, ashrun, khamsun. Bakit masculine? Because darajatul hararati, feminine. Because 3 to 10 is, pag binan mo yan, buta-buta pulaiki, baligtaran sila. Because darajatul hararati is feminine, khamsun, not say khamsatun, khamsun. Okay, now, number 1. Medyo mahirap to. Abdul Karim. Al-Jazair. كيف الجو في الجزائر؟ كيف الجو في الجزائر? Ba, may al na to eh. Kahit na diptot yan, mawawala ng pagka-diptot yan. Jazairi na yan. Yes. Why they call this Jazair? Anong bansa ito? Anong bansa? Brother, you are Pakistan. And what country is this? Jazair. Hot. What's hot? Country. What country is this? Jazair is a country, I think, in Africa. That's Africa. Algeria. Yes. Algeria. Why they call Algeria Jazair? Meaning because this is a island. That's why they call this Jazair, the Algeria, because this is a island. Jazair meaning this is a island. But this is a Algeria. That is the country of Jazair, Algeria. Okay, meaning, kayfal jawu fil Jazairi, may al na eh. Kumusta ang panahon sa Algeria? Anong susunod? Tatu. Baridun Jiddan pa rin ha, hindi natin hindi, meron dito. Mu'tadilun. Jiddan, put Jiddan. الجو معتدل جدا Yes. في الجزائر. Yes, fil Jazair. في الجزائر. And then kam darajatul hararatil ana? درجة الحرارة الآن 20. At isrun natin to. Ashrun, ashrun. Very good. Ashrun, 10 lang to. Riyadh. Yakub. كيف الجو Yes, kayfal jawu في الرياض؟ fi Riyadi. الجو دافئ. Anong ibig sabihin ng kayfal jawu fi Riyadh? How is the weather? Kumusta ang panahon? in the Riyadh? In Riyadh, yes. Kapag may bansa, huwag nyo nalalagay ang in the Riyadh. In Riyadh.
And remember, the bansa, the country, this is a feminine. You may treat feminine the bansa. Okay? Alhamdulillah, kaya kung gagamit kayo ng, halimbawa, hada, you cannot say hada, tapos country, hadihi. You say hadihi. Because this country is feminine. Lahat ng country. Okay. Al-Jawu Dafi'un Jiddan. Yes, al-jawu dapi'un. Jiddan, ano ibig sabihin nun? The weather is warm. Yes, very, Jiddan, very warm, very warm. Napakaligamgam, napakaligamgam. Riyadh. Yes, kam darajatul hararatil ana? Darajatul hararatil ana 20. Yes, Isruna. What about you, brother? Makkah. مكة كيف الجو في مكة؟ Yes, fi Makkah. كيف الجو في مكة? Then answer, brother, the Harun. الجو حار Yes, حار fi? جدا في مكة. Yes, yes. Al-jawu harun jiddan fi Makkah. Kam darajatul hararatil ana, Yaki? درجة الحرارة الآن 3. Salasuna. Yes, salasun. Yes, and the last? Abdul Karim. Another Abdul Karim, brother. The last, number 4. Yunus. Tunus. Tunus, this is a Tunisia. Okay, Tunisia. Country, Tunisia. North Africa, this is a North Africa. Tunisia is from North Africa. Okay, but in Arabic, Tunus. This is also deep thought. Tunus, Tunusa, Tunusa. Tunusu, Tunusa, Tunusa. Okay. Brother. Yes, Kaifal Jawu fi Tunusa. Very good. Kaifal Jawu fi Tunusa. How is the weather in Tunisia? Al-Jawu Mu'tadil Yes, al-jawu mu'tadilun jiddan, put jiddan. Jiddan Yes. fi Tunusa. Fi Tunusa. Kam darajatul hararati al-ana? Darajatul hararati al-ana? Kamsun. Yes, kamsun. Very good. At-tadribut sani, tabadal hiwara ma'a zamilika, exchange, dialogue with your classmate kama fil mital. As in the example is Tunus and London. Makita nyo, dalawa, bansa, Tunus and London. Londonu, Tunusu. Okay. So, ang nangyari, tawan, tatu, almital, the example, sabi ng tawan, sa tatu, hal sa takdil utlata fi London? Will you spend the holiday in London? Will you spend? Gugugulin mo ba ang iyong bakasyon sa London? Will you spend the holiday in London or vacation? What is the answer of the tatu? La. Sa akdi, ha. Why ha? Utlata. Very good feminine, I spend it fi Tunusa. In Tunisia. Limada. The one, again, he said. Limada. He said, the tawan said to tatu. Limada. Why? Al-jawu baridun fi Landana wa mu'tadilun fi Tunusa. Okay, yun lang ang huli Wala sa ano yun, kasama palagi yun isasagot ng tatu. Al-jawu baridun fi Landana, yun nauna yung Landan, then wa mu'tadilun fi Tunusa. Okay, meaning the weather is cold in London and moderate light in Tunusa. Okay? Alhamdulillah. Now, Riyadh and Medina, Abu Tirmidhi. هل ستقضي العطلة في الرياض؟ Yes. Hal sa takdil utlata fi Riyadi? Yes, very good. Anong sasagot ng tatu? لا سأقضيها في المدينة. Yes, sa akdiha fil Madinati, hindi sa Riyadh. Limada? الجو بارد في الرياض. Yes, very good. Al-jawu baridun fi Riyadi. ومعتدل في المدينة. Very good. Wa mu'tadilun fil Madinati. Naunay sa taas yung sa taas. Okay, Riyadh and Madina. Sunod Kanina kasi naunay sa taas London, Tunus. Ngayon naunay yung Riyadh, then
Madina. Kapag sinabi niyong al-jawu baridun fil riyadi, then wa muqtadilun fil madinati. Number 2. Abdullah. Misir. Ano ito? Niger. Oh yes. Niger. At least Niger. Yes. Misir and Niger. هل ستقبل عطلة في النيجر؟ في النيجر Fin. أي في النيجر. Fin Nigeri. Pag tinapos yung bat, Fin Niger, it's okay. Fin Nigeri. Repeat. Al sa takdil utlata fin Niger? لا سأقضيها في مصر. Yes, fi. في مصر. Yes, fi Misir. لماذا؟ الجو بارد في النيجر ومعتدل في مصر. Yes, very good. Dawood. Khartoum. Khartoum is the capital of Sudan in North. Khartoum is the capital of Sudan, North Africa din to. Okay? This is the capital. Capital to. Capital. What's the capital of the Philippines? Manila. This North Africa, the capital of Khartoum is Sudan. Okay? Dawood, Khartoum and Makkah. هل ستقضي العطلة في الخرطوم؟ Yes. Hal sataqdil utlata fil Khartoum, meaning will you spend your holiday in Khartoum? لا La. بها في المقبر Fi Makkata. لماذا؟ Limada. Bakit? الجو بارد في الخرطوم Yes. Al-jawu baridun fil Khartoum. ومعتدل في مكة. Yes. Wa mu'tadilun fi Makkah. At medyo balanse ang sa Makkah. Okay? So here, makikita ninyo, limada. You may use the words limada when you want to ask a person why. Because we know also why is lima. But kung tatanungin nyo yung tao isang salita lang, you may use limada. Okay? Bagamat ang lima is also why. But kung magtatanong ka lang why, limada. But if you use a sentence, especially when the why is in the middle of the sentence, you use lima. Ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna. Why do you say? Don't say limada taquluna. Don't say that. Gagamitin nyo nga lang ang limada when you ask a person only question why. Limada. But if you use a sentence, you use the lima. Okay? But the meaning is same. Kailan ginagamit ang limada, Yakob? Yes, magtatanong ka lang ng bakit. Meaning walang sentence. Pero kung gagamit ka ng sentence, gamitin natin yung lima, especially in the middle. But sometimes kung nasa una naman siya, pwede ba natin gamitin ng limada kung nasa una siya? Pwede natin gamitin ang limada kung nasa una siya, even na mayroong sentence. But kung nasa gitna siya, kailangan wag nung gagamitin ng limada, only lima. Like, ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna. Okay? But kung nasa unahan, limada. Then pagkatapos, limada, bakit ka pupunta sa palengke, you may use also the limada. Okay? Alhamdulillah. Limada anta musafirun fi Makkata. Ila Makkata. Limada anta musafirun ila Makkata. Bakit ka maglalakbay sa Makkah? I use limada. Because in the beginning. Okay? Even a single, you may ask why? Limada. Okay? Now, if you say lima, I understand. Anong ibig mo sabihin lima? Why? Okay? But in grammar, or because you are an expert in Arabic language, alam mo kung ano dapat mong gamitin. But if you say lima, I understand you. But you must use limada. Okay? Alhamdulillah. In the last picture, Abu Tirmidhi, Pakistan, and what is Saudi? Saudi. Yes, very good. هل ستقضي الأخرى في باكستان؟ Yes. Hal sataqdil utlata fi Pakistan?
Will you spend your holiday in Pakistan? لا سأقضيها في السعودية. Yes. لماذا يا أخي؟ الجو بارد في باكستان Yes. ومعتدل في السعودية. Yes, في سعودية. معتدل في سعودية. Look at the Pakistanu. Why ba? Not pa. Fi. Not Pakistanu. Why? Because there is no P in Arabic. You may change it to, yes, you may change it to B. If you buy a Pepsi in the Philippines, if you go to Islamic country, don't say Pepsi. Bepsi. Yes, Bepsi. No P. Okay, no P. Alhamdulillah. Pilipiyun. Filipino, Philippine, Pilipiyun. Okay, Pilipiyun. One Filipino. Okay? And the next, haba pa yung oras natin. Atadribut salita badal hiwara ma samilika kama fil mithal, ganun pa rin ad-darsu tasi'u wal khamsuna, 59 lesson. And the example here, al-mithal tawan tatu, the example utlatal usbu'i, nakalagay na utlata, utlatal usbu'i. Okay, Amman, Makkah. Paano ginawa ito? Ay nasa nakdi, we. Where we will spend. Okay? Ay nasa nakdil utlatal usbu'i. Where we will spend the holiday week or the week holiday. Saan natin gugugulin ang lingguang bakasyon? Yun ang unang tanong. Yun ang utlatal usbu'i. Natamaan na siya. Sabi ng tatu, Talibutsani, the second student, nadhabu ila Amman. What is Amman? Oman. Okay, Amman is Oman. Nadhabu ila Amman. Ano sabi ng tawan? Amman ba'idatun. Why ba'idatun? Because country is feminine. You may not say ba'idun. Amman is ba'idatun. Ba'ida. Amman is very far away. Ang Amman malayo. Sabi niya, nadhabu ila Makkata. Okay? We will go to Makkah. Fikratun tayyiba. Good idea. Nadhabu ila Makkata. That is the pattern. Utlatal usbu'i, Amman, Makkata. Okay, now, Utlatal Rabi, Ar-Riyadh, Al-Madina. You, brother. Nakdi, ay nasa Nakdi, Ay nasa Nakdi. Utlatal Rabi ito, Okay. Aina sunakasi utlatul surub. No, number one picture. Rabi, Utlatal Rabi. Utlatal Rabi. No, we have this pattern that this weekend, where are we going? Where? Where we are going at, where we The pattern here is ay nasa Nakdil Utlatal Usbu'i. Yeah. Here, Utlatal Rabi. Number one picture. Okay. Yes. Aina sanakasi utlatul rabbi. Yes, and the answer of tatu? Nazhabu ala Madina. Riyadh. Nazhabu ala Riyadh. Yes, antabu ila Riyadh. Al-Madina. No, Riyadh. Ar-Riyadu. Ar-Riyadu ba'idatun. Yes, ba'idatun. Nazhabu ala Madina. Yes, nadhabu ila Madina. Fikratun. Fikratun tayyiba. Nazhabu ala Madina. Yes, very good. Nadhabu ila Madina. Very good. Okay, the brother said, Aina sanakdi Utlatal Rabi. Where we will spend, what's Rabi? Tagsibol is spring. Where we will spend the spring holiday. And then he said, Nadhabu ila Riyadi. We will go to Riyadh. He said, Ar-Riyadu ba'idatun. Riyadh is very far away. Nadhabu ila Madinati. We will go to Madina. Fikratun tayyiba. A good idea or good idea. Nadhabu ila Madinati. We will go to the city. But Madina is considered the city of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? The next, Amir, Utlatul Saifi, Niger, and
Al-Urdun. Urdun, this is the north of Spain. Okay, that is a north of Spain. Urdun, Al-Urdun, north of Spain. Spain. Okay, Amir. Aina sanakdil utlatil Uktata. sayf. Utlata, because mapulong bihi. Repeat. Ayna sa nakdi. Aina sanakdi utlatal sayf. Yes, translate, brother. Where we will spend Yes. the summer vacation. Yes. Summer vacation or holiday. Same, correct. Nadhabu Ilan? ilan Niger. Nigeri. Nigeru Yes, ang Nigeru. Baidatun Yes, Nigeru Baidatun. Malayong Niger. nadhabu ilal Urdun. Yes, ilal Urduni. Fikratun tayyibatun Yes, Fikratun Tayyibatun. Good idea. nadhabu ilal Urdun. Urduni. Ilal Urduni. There's a al. Ilal Urduni. Yes. Ila Urduni. Yes, we will go to Urdun, north of Spain. Utlatul Rabi, Pakistan, Misir, Abdullah. أين سنقضي عطلة الربيع؟ Translate. Where will we spend the spring holiday? Yes, spring holiday or vacation. نذهب إلى باكستان. Ila Pakistana. باكستان بعيدة. Yes, Pakistanu, not Pakistana. Pakistanu. Baidatun. نذهب إلى Because if you say Pakistana, Baidatun, mutada ka, mardi matyon. Pakistanu. Pakistan is very far away. نذهب إلى مصر. Yes, ila Misra. Okay, ila Misir. What's Misir country? Egypt. We will go to Egypt. فكرة طيبة. Fikratun tayyiba. نذهب إلى مصر. Ladhabu ila Misir. And the last, Dawood. أين سنقضي العطلة الصيف؟ Yes, utlata sayfi, meaning? Summer vacation. Oh, ay nasa nakdi, where we will spend We the, spend the summer vacation. then, نذهب إلى لندن. nadhabu ila London, yes. We will go to the London. Yes. Londonu? لندن بعيدة. Londonu ba idatun? London is very far away, ha? Far away. إلى Malayo. Nadhabu ila Tunusa. تونس. Ila Tunusa. فكرة طيبة. Yes, nadhabu ila Tunusa, fikratun tayyiba. نذهب إلى تونس. Yes, nadhabu ila Tunusa. And the last, we will stop here after this, inshallah. Atadribu rabiu, tabadal hiwara man samilika. Exchange, question. Tabada, exchange, question. Hiwar, dialogue. Exchange dialogue with your classmate, kama fil mital, as in the example. The example is Asuki. Oh, isa lang. Asuki lang, may kastra na. Why became Suki? Because of ila, the harjar, preposition. Okay? Ila. The harfu jarrin. After harjar, noun became kasra. Okay? Ila Suki. So, ito ang ginawa. Tawan tatu. The tawan said to tatu, hal nadhabu ila sukil ana? Shall we go to the market now? Shall we go? Pumunta na ba tayo sa palengke ngayon? Okay. Sabi ng isa, as-sama'u tumtiru. Okay, the sky is raining. The sky is raining. Okay, ang meaning, ang kalangitan ay umuulan. Mada naf'alu. Na. What will we do? What should we do? What we're gonna do? What should we do? Anong gagawin natin? Mada naf'alu. Naf'alu. Nabki. What's the roots of nabki? Baka yabki. Bakiya. Nabka. Bakiya. Ay bakiya. Yes. Bakiya. Hindi ba yabka yun?
Like كانت Nasiya yansa. Nasiya yansa. Bakiya yabka. Di ba? This is a... نبقى. نبقى. Nasaan ako? Yun, nabka. Yes. This is from bakiya. Okay? Bakiya, nabka, nasiya, yansa. Like that. Okay? What's the meaning of bakiya? To remain. Okay, stay. Yes, stay, to stay. Okay. Batato said, nabkal laylata fil bayti. So, nabka from the roots of bakiya. Yabka. Okay, now, conjugate the yabka. Yabka, yabkayani. Then, wow, very good. Wow, yabkauna. And then, hiya, change the ya into ta, tabka, tabkayani. Then, yabkayna, back to ya. And then, anta, tabka, تبقيان tabkayani, تبقون tabkauna. Very good. And then, تبقين tabkayna. Very good. And then, تبقيان tabkayani, tabkayna. Yes, yabkayna is the hunna, tabkayna is the antunna. And then, ana. And here, nabka, meaning we stay. We remain. Nabka. Okay? Nabkal laylata, meaning we remain, meaning we stay at home. May ibal bayti. Pangit kasi pag in English mo ito na nabkal laylata, we remain the night in the home. Mali. Ganito yan. We stay at home tonight. Okay? We stay at home tonight. Nabkal laylata fil bayti. We stay at home or in the home. Gusto mo ba't at home? Pangit naman kung in the home. At home, then laylata, tonight. Okay? Nabkal laylata fil bayti, we stay at the night, we stay at the home or at home tonight. Wanadabugadan. And we will go tomorrow ila suki to the market. Doon pa lang nagamit yung suki, oh. Doon sa dulo lang. Okay, now, Abdul Karim, asyati'u. Asyati'i na to because of pila. هل نذهب إلى الشاطئ الآن؟ Hal nadhabu ila syati'il an, translate. Shall we? Shall we go? Yes, shall we go to the Shall we go to the shati? What shati? Beach. beach? Beach. Shall we go to the beach now? Yes. السماء تمطر. Yes, the sky is raining. ماذا تفعلون؟ Mada na falu, anong gagawin natin? What should we do? Yung iba sabi na, what will gonna do? Anong gagawin natin? What should we do? نبقى الليلة في البيت. How do you translate this? We stay Stay at in the home or at home? night. Yes, at home. We stay at home tonight. Tonight. Layla, here is tonight. Okay, tonight. In the house. Yes, you may say we stay tonight at home. Pwede niyo sabihin yun. We stay tonight at home. Or we stay at home tonight. Mas maganda yon. Okay? And then, ونذهب غدا إلى الشاطئ. yes, wanadhabu gadan ila syati'i, and we will go tomorrow to the beach. The beach إن شاء الله. Inshallah. Okay, Amir, bar? What's al bar? Land. Countryside or field. Bukiran. Okay. Ba't here nakalagay lang dito countryside? Land, kalupaan. هل نذهب إلى البر؟ Al nadhabu ilal barri. أنا Yes, balril ana. السماء تمطر Yes, as-sama'u tumtiru. ماذا تفعل؟ Yes. نبكى Wait, as-sama is feminine. Nakita nyo? Kapag sa Quran, nababasa yan, they say treating feminine. Why tumtiru? Bakit hindi yumtiru? This is for it, hiya. It rain. Because samaun is feminine words. Okay? This amtara yumtiru. This tumtiru is from amtara yumtiru. Bonpor. Okay, Amir? نبكى الليلة في البيت Yes, we spend tonight or we stay. We stay. ونذهب غدا
No, translate, brother. Nabkal laylata fil bait. Translate muna. We stay at home tonight. Yes, pwede. Yan ang correct. Kesa sabihin natin, we stay tonight at home. Mas maganda yung, we stay at home tonight. Okay, pero pareho lang yun. Wala namang problema doon. ونذهب غدا إلى البر إن شاء الله. Okay, wanadabu gadan ilal barri, and we will go tomorrow to the countryside or land, inshallah. And al-madrasati Abdul Karim, brother, al-madrasa. Yes, al-nadabu ilal madrasatil ana. Should we go to the school now? Punta na ba tayo sa paralan ngayon? Asama tumtiro, umuulan, no? Umulan ang kalangitan, ang kalawakan. Madana falu, what should we do? Nabkal laylata fil. Yes, mananatili tayo sa bahay ngayong gabi. Inshallah. Yes, wanadabu gadan ilal madrasati, at tayo pupunta sa paaralan bukas. If Allah wills, inshallah. And the last, Abdullah, al-Jamia. فلنذهب إلى الجامعة الآن. Shall we go to the university now? Yes. السماء تمطر. As-sama'u tumtiru. The sky is rain. ماذا نفعل? Mada naf'alu? What should we do? What shall we do? نبقى الليلة في البيت. Yes, we remain. We remain at home tonight. Yes, we remain tonight at home, or we remain at home tonight, or we stay. ونذهب إلى الجامعة غدا إن شاء الله. Yes, pwede rin. Ba't nakalagay dito, wanadabugadan? Okay, wanadabugadan ilal jamia. You may say also, wanadabu ilal jamia tigadan insyaAllah. Okay, that's it. Okay, now we will stop here. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah